नमस्कार दोस्तों, और आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है 10 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। हम सब मोस्टली इन सारे वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस करते हैं। हम बहुत सारे लोग इस वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस करते हैं, गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो आज इस वीडियो में ये सारे वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे हम लोग। How would you pronounce the first word MORTGAGE? इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? The correct pronunciation is mortgage. Mortgage. It's not mortgage. It's mortgage. Number 2, JEWEL. How would you pronounce this? The correct pronunciation is jewel. 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 Not jewel. It's jewel. Number 3, NICHE. How would you pronounce this word? The correct pronunciation is Nish. The correct pronunciation is Nish, not Niche or Nichi. It's Nish. Number 4, CAREER. And how would you pronounce this word? The correct pronunciation is career. The correct pronunciation is career. Career. It's not career, it's career. Number 5, FEBRUARY. How would you pronounce this word? It's February. 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 It's not February. Number 6, CABIN. The correct pronunciation is cabin. The correct pronunciation is cabin, not cabin. It's cabin. Number 7, DETERIORATE. How would you pronounce this word? The correct pronunciation is deteriorate. The correct pronunciation is deteriorate. Deteriorate, not deteriorate. It's deteriorate. Number 8, BREWERY. How would you pronounce this word? It's brewery. Brewery, not brewery. It's brewery. Number 9, CAMERA. How would you pronounce this word? It's camera. Camera. Repeat after me. It's camera. It's not camera. It's camera. Number 10, PHOTOGRAPHY. And how do you mispronounce this word? The correct pronunciation is photography. Photography, not photography. It's photography. Repeat after me. Photography. Now my friends, be honest. Honestly comment करना, आप में से कितने लोग इस वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करते थे, आज तक सही तरीके से प्रोनाउंस करते थे? डू कमेंट मी बिलो। और जो लोग इस वर्ड्स को रॉन्गली मतलब मिसप्रोनाउंस करते थे, गलत तरीके से बोलते थे, यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस। कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग एंड लर्निंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, सीखते रहना। लर्न, डेवलप, ग्रो, कीप लर्निंग एंड कीप डेवलपिंग। इंडिया सीखेगा तो और भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद।